वेस्ट बेंगल स्टेट लेवल रे गेलबार चानाच रेन पटुआ विवेक सरन सानताड़ीते पोइलो ठावे हामेट अकदा उनी दो बांकुड़ा जिला रेना रायपुर आवासिक विद्यालय खन मेंतो रायपुर रे मेना का जहां पंडित रघुनाथ मुर्मू आवासिक विद्यालय ओंडे खन ने बिडो एम लेता है और ओंडे स्टूडेंट कनाय और ओना इतुन आसरा खन एतहब कते ओका लेकारे पटुआ गिद्र को सेचेद नाम कते नापाय अर्जो को हामेटेदा ओना बाबत तेगे ट्राइब टीवी रेन रिपोर्टर सिधु मंडी तुंगल कदाय दला बोन नेल लेगे जोहार गे तीन सेटर हुई कना बांकुड़ा जिला ना जहाँ दो रायपुर ब्लॉक रे पड़ा कना पंडित रघुनाथ मुर्मू आवासिक स्कूल ओना स्कूल रे मिट्टी पठुआ तीन सानताली विभाग ते प्रथम कना ओना स्कूल ना चितर गे से ओंडेन माचे को चेका भाबते कोचिंग को करा का को से ओका लगा ते को ओलो पढ़ाव का को से तीन उनी पठुआ तीन बोर्ड प्रथम हुई कना दला दला ओना स्कूल ना चितर गे बन नेला से ओंडेन को माचे से उनी पठुआ गे चेलका भाबते ओलो पढ़ा सेड़ा कदा उनी गे बन कुली दिस उदिस मेटान के जे नवा रिजल्ट स्कूल रेन जतो कर्तृपक्ष एवं इरेन प्रयात बाबा एवं माँ उनको जतो उत्सर्ग को कना उनको मेता को जे अब नवा ओलो पढ़ा जाते भाले ठीक को पढ़ा मा भाले ठीक सफल को अर्जन मा नवागे नवा स्कूल ना नितुम दो पंडित रघुनाथ मुर्मू आवासिक स्कूल छात्री रे सानताली रे 98 2023 उच्च माध्यमिक रे जतो छात्र छात्री ठेन खुना राज्य खन जतो खना बेसी नाम्बार नाम का नोडे नोडे तो माने सानताली मीडियम तो बांग बानुआ नोडे फास्ट लैंग्वेज और किन्या सानताली थाहे कना नोआ नोडे ना कोचिंग सिस्टम एवं एटा किछु माने आरो जहां मास्टर शिक्षक शिक्षिका को थाहे कना उनको आदि बेस को पढ़ा का लिया विशेष करे आलेरन सानताली टीचर उनी आले पढ़ा रे आदि जोरे एम लेदा उनी आदि बेस को पढ़ा का लिया ले उनी बाते आरो एटा मास्टर शिक्षक शिक्षिका उनको आदि उनको ভালে সাহায্য কম করলে কাছে মানে কি বলবো যতটা আনন্দের তার থেকে বেশি উৎসাহের প্রতি বছর এই যে একদম প্রান্তিক এলাকায় এবং আপনাকে বলার অপেক্ষা রাখে না যে প্রায় অধিকাংশই প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীদেরকে নিয়ে রাজ্য জয় করার যে স্বাদ রাজ্য জয় করার যে আনন্দ সেটা আমরা পাচ্ছি এবং সবচেয়ে বড় কথা মনে হয় যেন সারা বছর ধরে আজকের এই দিনটা আসে বলেই আমাদের এই পরিশ্রমটা সার্থক হয়ে ওঠে এই দিনটার জন্য অপেক্ষা করে থাকি সারা বছর দেখুন গ্রীষ্মের ছুটি চলছে কিন্তু আমাদের স্কুলের কোচিং ব্যবস্থা ছেলেমেয়েদেরকে নিয়ে গ্রুমিং করা সেটা চলছে এই বলবো আর কি সারা বছর যে পরিশ্রম করি তার সার্থক হয়ে ওঠে এইভাবে ছেলেমেয়েরা যখন আমাদেরকে গর্বিত করে পর্ষদ সভাপতি ঘোষণা করেন আমাদের ছেলেমেয়েদের নাম অহংকারে গর্বে বুকটা ফুলে ওঠে সবার শুভেচ্ছা কামনা করি আমরা সবসময় দক্ষিণ বাঁকুড়াতে রায়পুর ব্লকের মতো জঙ্গলমহল এরিয়ায় ব্লক রয়েছে যেখানে বিভিন্ন স্কুলেই সান্তালি মিডিয়ামে রয়েছে সান্তালি মিডিয়াম রয়েছে 11-12 তো সেই জায়গা থেকে স্কুলগুলো পঠন খুবই ভালো হয়ে থাকে আর পিআরএমএস যে স্কুলটি রয়েছে গত বছরও রেজাল্ট করেছিল খুব ভালো তারও আগে রেজাল্ট করেছিল প্রায় 4 বছর ধরে ওনারা একইভাবে স্ট্যান্ড করে যাচ্ছেন সান্তালি ভাষাতে প্রথম পজিশন ওনারা হোল্ড করছেন ভবিষ্যতের জন্য শুভকামনা রইল এবং যেন রায়পুর ব্লকেই পরবর্তীকালে ছেলেটি এসে ভালো কাজ করতে পারে এই আশা রাখবো তার সঙ্গে সঙ্গে জেনারেল ক্যাটাগরিতেও আমাদের একজন সুপর্ণা মাহাতো বলে একজন মেয়ে মর্গদা হাই স্কুল থেকে প্রথম 6ষ্ঠ স্থান অধিকার করেছেন ওনার জন্য ভবিষ্যতে আমার শুভকামনা রইল চমকে তা কোন বন ওন্ডেরন মাচে সে ওডানে পঠুয়া মই বাবু তাকুয়া ওকা লেকা ভাবতে को छड़ाव को कना से चेका भाबते को ओलो पढ़ा को एमा को कना से दिन हिलो गे नोडे उनको बई बाबू तक ले हचो दको प्रति दिन गे
ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱥᱮ ᱵᱟᱨᱫᱷᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱳᱪᱤᱝ ᱠᱚ ᱮᱢᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱠᱮᱫᱟ ᱥᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱥᱟᱶ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱜᱮ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱤᱧᱜᱮ ᱥᱤᱫᱷᱩ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱴᱨᱟᱭᱤᱵ ᱴᱤᱵᱷᱤ ᱵᱟᱸᱠᱩᱲᱟ